हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एबीसीडी। बोलो ए, बोलो बी, बोलो सी, बोलो डी, बोलो ई, बोलो एफ, बोलो जी, बोलो एच, बोलो आई, बोलो जे, बोलो के, बोलो एल, बोलो एम, बोलो एन, बोलो ओ, बोलो पी, बोलो क्यू, बोलो आर, बोलो एस, बोलो टी, बोलो यू, बोलो भी, बोलो डब्लू, बोलो एक्स, बोलो वाई, बोलो जेड।